Atin Jinsan. Lauro Tracy. Sang versus Marlo Patuwad ng Tagum. Puro na si Marlo guys. 5-4 ang score, race 6. Davao de Oro, nabunturan na tournament ni guys. Race 6. 5-4 na si ano. Dol, excuse kamay Dol. Puro na si Marlo Patuwad. Against the light man diri. Grabe ginigdugan si Patuwad guys. Brave heart. Four 5 ang score. Grabe ang ginawa. Napatakbo si Lauro San. 4-5 score 4-5. 5 na si Marlo. Goods kay ilang ano guys, ilang mga viewers. Gube na sila mga government officials dito sa Davao de Oro. Nako, inaana pa guys. Lo. Munti ka na. Decision game. Decision game.